की मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय सूद पशेमा का पशेमा होना। भाई अगर उसको कोई भी, आप पहली बात तो हमें ये बताएं कि उस ट्रायल कोर्ट का आर्डर है अडयाला जेल, वो अदालत ने अभी उस आर्डर को सस्पेंड भी नहीं किया, अदालत ने उस आर्डर को चेंज भी नहीं किया। वो किस अथॉरिटी का हुक्म है कि अडयाला जेल की बजाय आप अटक जेल में रखें और उसके दरवाजे के ऊपर कैमरे लगा लें। लेकिन मैं समझता हूँ ये 10 से मिनट का केस है, इसको आधा घंटा समझ लो, 1 घंटा समझ लो। बड़े अफसोस की बात है, इंसाफ के नाम पे ये जो ड्रामा और तमाशा लगा हुआ है, हम सुबह शाम ये एक केस बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। ये 10 मिनट का मैक्सिमम केस है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में एक पता चल गया कि एक मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने बग़ैर सुने सज़ा सुना दी, लिस्ट ऑफ विटनेसेस हमारे नहीं आने दिए, और वो भी हाई कोर्ट का हुक्म की भी खिलाफ वर्जी की, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की भी खिलाफ वर्जी की, और उसके बाद 3 साल की सज़ा है। ये 10 से 15 मिनट आधे घंटे का केस है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ इंसाफ के नाम पे तमाशा ही है। हम क्या कह सकते हैं, ये इंसाफ नहीं है, इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। ये अगर इमरान खान का केस ना हो, किसी आम आदमी का केस हो, ना तो इस पे सज़ा हो सकती है, ना ये केस प्रोसीडेबल है, ना ये केस यहाँ पहुँचता, और ना 1 महीने से या 20-25 दिन से इमरान खान जेल में पड़ा होता। ये पहले दिन ये जजमेंट सस्पेंड हो जाती 5 मिनट 10 मिनट के नोटिस के ऊपर। जब वकील इलेक्शन कमीशन आज इस बात पे दलाल दे रहे हैं कि जो रियासत है, स्टेट है, उसको नोटिस जारी करें कि वो भी अपना बयान दे, क्योंकि प्राइवेट कंप्लेन इलेक्शन कमीशन ने जमा किया था। तो आप समझते हो इसकी तहत दोबारा केस मुलतवी हो सकता है खान साहब की जो रिहाई है? देखें, पहली बात तो यह है कि सारा केस ट्रायल हो गया, मुकम्मल हो गया, उसमें सज़ा हो गई, उसकी अपील यहाँ पढ़ने गए। आज रियासत को नोटिस करने की ज़रूरत क्या है? मुझे ये बताएं कि ऑनरेबल बेंच आमिर फारूक साहब की सरबराही में जो सुन रहा है, तो क्या ये स्टेट को नोटिस देना या ना देना आज ये इस केस के फैसले से कोई ताल्लुक़ है? आज तो सिर्फ इस बात का फैसला होना है कि क्या जजमेंट सेंटेंस सस्पेंड करना है या नहीं, क्या ज़मानत का केस है या काबिल ज़मानत जुर्म है, क्या इसके ऊपर ज़मानत मिलनी चाहिए या नहीं। उसमें तो बेसिक से प्रिंसिपल्स देखे जाते हैं। ये फैसला करना कि रियासत को नोटिस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये अपील स्टेज पे देखा जाएगा। इसका आज केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं और डिले करने के लिए। और वैसे भी स्टेट का इससे क्या ताल्लुक़ है? इलेक्शन कमीशन उसकी कंप्लेनेंट है, इलेक्शन कमीशन के 2 गवाह आए हैं, और उसके बाद जब हमने कहा हमारे गवाह आने चाहिए, वो कहते हैं ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर आज स्टेट की क्या ज़रूरत है? उस वक्त तो बहुत जल्दी थी उनको ये केस डिसाइड कराने की। उस वक्त तो हाई कोर्ट का आर्डर भी नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी नहीं माना, और उस वक्त तो हमें भी नहीं सुना, और उसके बाद फैसला करके वो लंदन चले गए। और इसी चीफ जस्टिस साहब ने 1 दिन पहले उनको एक जज को हटा के उनको लंदन के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा। तो भाई, और फिर अब उनकी दरख्वास्त के ऊपर, जनाब अब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का, अब मुझे या OSD बना दो या किसी स्पेशल कोर्ट्स में भेज दो। अब उसको तैयार किया जाए, नई असाइनमेंट के लिए तैयार किया जा रहा है, उनको छुट्टियों पे भेजा हुआ है ताकि वो ज़रा रिलैक्स कर लें। अगली ड्यूटी जो उनसे करानी होगी वो उनसे कराएंगे। सर, आप लोगों ने जो इमरान खान की दिगर केसेस में गिरफ्तारी रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था, उस पर कुछ समाप्त नहीं हुई। देखिए, पहले इसका फैसला होगा। जब इसका फैसला हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो रिवर्सल पोजीशन में जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट सुने या ये सुने इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जब आपने गिरफ्तारी की जिस आर्डर के ज़रिए, वो अगर सस्पेंड हो गया तो जिस पोजीशन में वो थे उसी पोजीशन में ये लॉ ये कहता है उसको रिस्टोर कराया जाएगा, वो होना चाहिए। अब आगे देखते हैं। पहले तो ये आर्डर आए, ये तो 5 दिन से हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बावजूद ये 5 दिन से लेके बैठे हुए हैं। बदकिस्मती ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट नहीं मानती और हाई कोर्ट का फैसला ट्रायल कोर्ट नहीं मानती, और हम उसी सर्कल के पीछे घूम रहे हैं। एक जज के पीछे जाते हैं, फिर दूसरे के पीछे, फिर तीसरे के पीछे। हम मुख्तलिफ अदालतों से सिर्फ दरखास्तों में दरखास्तें दिए जा रहे हैं और उस पर सुनाई नहीं। सर, इमरान खान जेल खाना जात ने रिपोर्ट भी जमा करवाई है, बताया गया कोई एयर कंडीशन भी दे दिया है, कूलर भी दे दिया है, किताबें भी दे दी हैं, तो क्या भी मिल रही है या नहीं मिली? वो कहते हैं कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय सूद पशेमा का पशेमा होना। भाई अगर उसको कोई भी, आप पहली बात तो हमें ये बताएं कि उस ट्रायल कोर्ट का आर्डर है अडयाला जेल, वो अदालत ने अभी उस आर्डर को सस्पेंड भी नहीं किया, अदालत ने उस आर्डर को चेंज भी नहीं किया। वो किस अथॉरिटी का हुक्म है कि अडयाला जेल की बजाय आप अटक जेल में रखें और उसके दरवाजे के ऊपर कैमरे लगा लें? सेशन जज वहाँ जाता है, वो सारी रिपोर्ट करता है, वाशरूम में हर बंदा उसको वो कैमरे में बैठ के देख रहे हैं।
یہ اگر طرز عمل آپ نے ایک سابق پرائم منسٹر کے ساتھ رکھا ہوا ہے تو مجھے یہ بتائیں بنیادی حقوق کدھر گئے آپ کے؟ انسانوں کے بنیادی حقوق بھی کوئی چیز ہے، رائٹ ٹو لائف ہے، ڈگنیٹی آف لائف ہے، اور یہ بنیادی حقوق معطل کس نے کیے ہیں؟ ان کے خلاف کیا ایکشن ہوا ہے؟ باقی ہمیں نہیں پتہ، ہمیں تو ملنے ہی نہیں دے رہے. ہم تو گئے ہیں کئی دفعہ، آرڈر ہائی کورٹ کا لے کر گئے ہیں، جیل سپرنٹ کہتا ہے ہائی کورٹ کو جا کر بتا دو چیف جسٹس کو میں آپ کے حکم نہیں مانتا. تو پھر آگے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ سب آپ کے سامنے. وہ تو کہتے ہیں مجھے جیل رولز کا نہیں پتہ. چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس بھی دیے تھے کہ پتہ نہیں کون سے جیل رولز کا ریفرنس دے کے انہوں نے لکھا ہے کہ ان وکیلوں کو ملنے دیں اور فیملی ممبرز کو ملنے دیں، ریلیٹیوز کو ملنے دیں، اور یہ آرڈر لے کر ہم نے 3 دفعہ ان کو بتایا ہے، ججمنٹ بھیجی ہے، واٹس ایپ کیا ہے، ٹیلی فون پہ بات کی ہے. وہ کہتا ہے میں نہیں ملنے دے رہا کہ جائیں چیف جسٹس کو بتا دیں. آج کیا دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے؟ عامر فاروق صاحب نے کہا ہے کہ آج جو ہے وہ فیصلہ سنا دیں گے. اللہ کرے فیصلہ آ ہی جائے، ان کو سنا دینا چاہیے، اور میں ہوپ فل ہوں کہ یہ آرڈر سسپینڈ ہونے والا ہی ہے. وہ خود ہی مان رہے ہیں کہ ہاں جی یہ آرڈر تو بغیر سنے ہی میں سسپینڈ کر سکتا تھا دوسری سائڈ کو، کیونکہ اس کے اندر اتنی غلطیاں ہیں. جب غلطیاں مان رہے ہو مجھے بتائیں، جب بعد میں آج سسپینڈ کرو گے تو 22 دن جو آپ نے جیل میں رکھا اس کا کون حساب دے گا؟ کسی بھی انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے. جب آپ نے کسی کو پابند سلاسل کرنا ہے تو قانون قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے. جب آرڈر سسپینڈ ہو جائے گا تو مجھے بتائیں یہ جو دن رکھے گئے ہیں اور جس برے طریقے سے زمان پارک سے دروازے توڑ کر کے، باتھ روم کا دروازہ توڑ کر کے، بیڈ روم کا دروازہ توڑ کر کے، بغیر سنے آپ نے 5 سے 10 منٹ کے اندر اندر زبانی آرڈر کے اوپر آپ نے گرفتار کر لیا، ان کے خلاف کیا ایکشن ہوگا پھر؟ سر اگر آج فیصلہ آ جاتا ہے لیکن پھر بھی تو وہ رہا تو نہیں ہو سکیں گے، انہیں سائفر میں اور دوسرے کیسز ہیں اس میں اندر کر لیا جائے گا، تو پھر آپ کیوں اتنی جلدی میں ہیں کہ یہ فیصلہ آئے؟ ہم جلدی میں اس لیے ہیں کہ قانون کے مطابق جس دن ان کو گرفتار کیا گیا تھا اسی پوزیشن پہ واپس لائیں، اور اسی پوزیشن پہ لانا چاہیے. پھر جو ان میں ضمانتیں تھیں وہ ضمانتوں میں جا کر کے پروٹیکٹڈ بیل ہو جائے گی، وہ ضمانتیں جا کر کرا لیں گے. غلطیاں مان رہے ہو مجھے بتائیں، جب بعد میں آج سسپینڈ کرو گے تو 22 دن جو آپ نے جیل میں رکھا اس کا کون حساب دے گا؟ کسی بھی انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے. جب آپ نے کسی کو پابند سلاسل کرنا ہے تو قانون قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے. جب آرڈر سسپینڈ ہو جائے گا تو مجھے بتائیں یہ جو دن رکھے گئے ہیں اور جس برے طریقے سے زمان پارک سے دروازے توڑ کر کے، باتھ روم کا دروازہ توڑ کر کے، بیڈ روم کا دروازہ توڑ کر کے، بغیر سنے آپ نے 5 سے 10 منٹ کے اندر اندر زبانی آرڈر کے اوپر آپ نے گرفتار کر لیا، ان کے خلاف کیا ایکشن ہوگا پھر؟ سر اگر آج فیصلہ آ جاتا ہے لیکن پھر بھی تو وہ رہا تو نہیں ہو سکیں گے، انہیں سائفر میں اور دوسرے کیسز ہیں اس میں اندر کر لیا جائے گا، تو پھر آپ کیوں اتنی جلدی میں ہیں کہ یہ فیصلہ آئے؟ ہم جلدی میں اس لیے ہیں کہ قانون کے مطابق جس دن ان کو گرفتار کیا گیا تھا اسی پوزیشن پہ واپس لائیں، اور اسی پوزیشن پہ لانا چاہیے. پھر جو ان میں ضمانتیں تھیں وہ ضمانتوں میں جا کر کے پروٹیکٹڈ بیل ہو جائے گی، وہ ضمانتیں جا کر کرا لیں گے.